Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita di acara atau program kajian mingguan kita, yaitu Majelis Rotiban Yayasan Hikmah Rahmani. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur panjang, sehat walafiat hingga bisa duduk di majelis yang mulia ini. Seperti biasa, majelis rotiban kita insyaallah akan dibaca oleh saya Al-Faqir. Kemudian nanti setelahnya ada mau'idhah hasanah yang akan diberikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Firdaus Ad-Dailami. Kita langsung saja, tidak panjang lebar pembukaannya. Kita sama-sama buka Rotibul Haddadnya, kemudian kita baca bareng-bareng. Al-Fatihah. Kita niatkan dari pembacaan rotiban malam ini, semoga hajat-hajat yang kita niatkan, kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala tunaikan. Kemudian bagi yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Kemudian bagi yang punya kesulitan atau musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibahnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi bi niyyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا
Bismillah walhamdulillah wal khairi wasyarri bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairi wasyarri bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairi wasyarri bimasyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'min. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 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 Haqqun ma'bud, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب راتب قطب الإرشاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تخرج الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تخرج الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Alhamdulillah telah kita selesaikan pembacaan rotiban mingguan kita. Semoga pembacaan yang rotiban kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala terima, dan semoga hajat-hajat yang kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah mau'izah hasanah sekalian doa rotiban yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Fadil Ustaz Firdaus Ad-Dailami. Kepada beliau falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان الذي فضلنا بالإنعام والإحسان وجعل ديننا وفضلنا بالإيمان وديننا أشرف الأديان وأرسل إلينا حبيبه وخليله وصفيه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, segenap yang kami muliakan para hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yang baru pulang daripada tanah suci, Bapak Haji Joni beserta Ibu Haja Eti. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat walafiat, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah yang kemarin telah dilakukan di tanah suci diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajatnya Allah mudahkan, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatidz kita, Ustaz Al-Karam Al-Muhtaram, akhina al-kiram Ustaz Abdul Razak wal Ustaz Abu Dhar, mata'an Allah bituli hayatihima. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya dalam keberkahan. Allah jadikan keluarganya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunannya keturunan saleh dan salehah. Begitu juga para hadirin wal hadirat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Insyaallah kita semua mendapatkan cucuran rahmat, taufik, hidayah, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bermuajahah, bertatap wajah kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di saat momentum yang juga tidak semua orang Allah berikan kenikmatan ini. Nyatanya benar, alhamdulillah Allah masih mengkaruniakan kita umur yang panjang. Allah mengkaruniakan kita kesempatan. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita hadir di majelis ta'lim. Insyaallah malam ini kita akan hadir di 2 majelis ta'lim, di 2 majelis ilmu. Insyaallah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin wal hadirat, jamaah yang kami muliakan,
Pada malam hari ini insya Allah kita tidak melanjutkan daripada kitab Mawa'idul Usfuriyah, melainkan karena waktu kita diburu oleh waktu ini, karena sebentar lagi kita ditunggu sama majelis yang satunya. Makanya saya malam hari ini insya Allah hanya ingin bercerita, yang mana kisah ini bisa kita ambil ibrah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan kebaikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu kenal sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenal nggak, Bu? Tahu nggak? Bapak tahu nggak sahabat Umar bin Khattab? Tahu, Pak? Pak Yanto kenal Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Ibu kenal, Bu? Kenalan di mana? Kita kenal melalui sejarah. Betul. Alhamdulillah. Ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana namanya ini jarang orang kenal. Tidak seperti sahabat Abu Bakar, tidak seperti sahabat Umar, tidak seperti sahabat Utsman, Ali, Abu Hurairah, serta yang lainnya memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing. Tapi ada salah satu sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Kalau Abu Mi'la pernah diceritakan dia berdoa ketika sedang dirampok. Begitu dia berdoa dalam sholatnya, selepas sholat langsung ditolong oleh malaikat keempat. Jadi masing-masing sahabat Rasul mempunyai keutamaan tersendiri. Nah, sahabat Sya'ban tidak terkenal, akan tetapi beliau keutamaannya adalah tidak pernah tertinggal dalam hidupnya sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi. Masya Allah. Selalu sahabat Sya'ban ini ditemukan begitu sholat berjamaah selalu berada di saf yang pertama. Apakah itu di bagian pojok sebelah kanan atau di pojok sebelah kiri? Pasti selalu berada di saf yang pertama. Nah, suatu ketika sholat subuh berjamaah, baginda Nabi Muhammad SAW sebelum takbiratul ihram selalu menghadap kepada para sahabat, kepada jamaah di belakang, dan memastikan para sahabat satu persatu. Makanya sering ditanya, fulan ada di mana? As-Sa'idun fulan. Nah, dilihat ternyata di barisan pertama tidak ditemukannya sahabat Sya'ban. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bertanya-tanya di dalam dirinya, ini Sya'ban kemana? Ya udah, kita tunggu sebentar. Akhirnya sholat subuh dimundurin sedikit waktunya demi menunggu para sahabat yang lainnya datang. Oh, mungkin masih dalam perjalanan, karena tidak biasanya ini sahabat Sya'ban terlambat. Begitu ditunggu lama tidak datang, akhirnya ya sudah, qomat sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh berjamaah, baginda Nabi Muhammad SAW menghadap kepada jamaah di belakang dan bertanya, di mana ini Sya'ban? Wahai sahabat-sahabatku, apakah ada di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sya'ban? Para sahabat diam semua, nggak ada yang tahu. Para sahabatku, apakah ada di antara kalian yang tahu bagaimana keadaan Sya'ban? Nggak ada yang tahu. Akhirnya ada yang angkat tangan. Ya Rasulullah, saya tahu rumahnya Sya'ban. Oh, kalau begitu antar aku ke rumahnya. Tapi karena sahabat ini, ya Rasulullah, rumahnya Sya'ban ini jauh. Jauh. Seberapa jauh? Kira-kira maksimal 3 jam perjalanan. Ya Allah.
Karena ternyata baginda Nabi Muhammad keluar dari masjid ba'da subuh sampai ke rumahnya Sya'ban begitu waktu duha. Jamaah yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana sahabat Sya'ban. Rumahnya jauh tapi tidak pernah tertinggal salat berjamaah. Begitu sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintunya, dan ternyata yang menjawab adalah suara wanita, yakni istrinya Sya'ban. Terdengar dari dalam rumah isak tangis seperti orang habis nangis. Isakan tangis. Begitu dibuka, ternyata Rasulullah ditemukan di depan rumah Sya'ban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ya Ummah, ma balu Sya'ban?" Wahai ibu, bagaimana keadaan Sya'ban? Lalu istrinya ini sambil sesegukan mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ketahuilah bahwasanya Sya'ban telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semalam." Jadi yang menghalangi Sya'ban untuk sholat berjamaah adalah kematian. Kalau sakit-sakit sedikit, biasanya mungkin dia tetap sholat berjamaah. Nah, ini bisa diberikan introspeksi diri bagi diri kita. Bagaimana keadaan kita kalau kita bandingkan kepada sahabat Sya'ban? Ya Allah, jauh apa dekat Pak kira-kira? Jauh ya. Jangankan yang rumahnya 3 kilo, 3 jam perjalanan, di samping masjid saja masih ada yang enggan sholat berjamaah di masjid di sebelah rumahnya. Betul? Ada di sini begitu? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua nggak ada ya Pak ya, ya Bu ya. Ada di kampung orang lain. Nah, akhirnya istrinya Sya'ban ini berkata kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, akan tetapi ada yang ingin saya tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Waktu Sya'ban nazah mengalami sakaratul maut, Sya'ban ini berteriak dengan 3 teriakan, yang mana saya itu bingung apa maksudnya kok dia berteriak. Yang pertama teriakan Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Selepas teriakan yang pertama, lalu Sya'ban berteriak lagi, teriakan yang kedua. "Aduh, kenapa tidak yang baru?" Teriakan yang ketiga, Sya'ban berteriak, "Aduh, kenapa nggak semuanya?" Akhirnya Sya'ban selepas itu meninggal dunia. Lalu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, itu maksudnya apa?" Mendengar apa yang dikisahkan oleh istrinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan sebuah ayat, yang mana ayatnya ini adalah ayat yang tatkala kita sakaratul maut, pandangan kita ini dibebaskan daripada apa yang menutup pandangan kita. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka yawma hadid. Maka kami singkapkan pandangan dari wajahmu sehingga pandanganmu ketika sakaratul maut begitu amat sangat tajam. Jadi sebelum sakaratul maut, pas ketika sakaratul maut nanti, Allah perlihatkan kembali bagaimana rentetan kehidupan kita. Dari mulai kita masih kecil sampai kita meninggal dunia. Diperlihatkan seluruh amal kita, baik buruknya Allah lihatkan. Kalau yang baik Allah perlihatkan pahalanya.
Begitu juga Allah perlihatkan kedudukannya nanti di akhirat. Nah, Sya'ban ketika Sakratul Maut itu melihat amal baik dia. Teriakan yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh diperlihatkan ketika Sya'ban berjalan dari rumahnya menuju masjid. Perjalanan yang sangat jauh, bahkan dikatakan bahwasanya 3 jam perjalanan, ada yang dikatakan 3 kilo perjalanan. Jauh. Langkah demi langkah yang mana di dalam riwayat kalau kita berjalan menuju masjid, langkah pertama itu menaikkan derajat kita, langkah yang lainnya itu mengampuni dosa-dosa kita. Kalau kita pergi ke masjid. Diperlihatkan bagaimana begitu amat sangat besar pahalanya, begitu amat sangat tinggi derajatnya. Tapi Sya'ban masih mengeluh, aduh, kenapa tidak lebih jauh perjalanan itu, biar pahalanya makin banyak. Kalau kita kebalik, Bu, aduh, kenapa ini TPA Hikmah Rahmani jauh. Coba kalau dekat, pasti deh saya nggak datang juga. Jadi menyesal, Bu. Padahal pahalanya udah sebegitu banyak, derajatnya udah tinggi, masih tetap menyesal. Kenapa tidak lebih jauh sehingga pahalanya lebih banyak? Teriakan yang kedua diperlihatkan kepada Sya'ban ketika itu di subuh hari. Di musim dingin, Sya'ban berangkat dari tengah malam menuju masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena 3 jam perjalanan, Bu, bayangin berangkatnya kalau untuk dapat subuh jam berapa? Jam 1 kali ya? Apa jam 12 malam? Begitu buka pintu rumah, ternyata berhembus angin yang begitu dingin menerpa tubuh Sya'ban. Akhirnya Sya'ban masuk lagi ke dalam rumah. Dia ambil lagi baju yang sudah dia pakai. Baju yang baru itu di dalam. Baju yang sudah lama itu di luar, jadi double bajunya. Akhirnya Sya'ban berjalan menuju masjid. Di tengah perjalanan Sya'ban menemukan seseorang yang sedang sekarat kedinginan. Karena kedinginan. Akhirnya Sya'ban kasihan, Sya'ban berikan baju dia yang di luar, baju yang sudah lama, yang sudah lusuh. Dipapah orang itu ke masjid sehingga sholat subuh berjamaah. Diperlihatkan bagaimana ganjaran pahala untuk Sya'ban memberikan bajunya yang bekas begitu amat sangat besar, derajatnya begitu tinggi, tapi Sya'ban masih mengeluh, menyesal, aduh, kenapa tidak saya berikan baju yang baru saja. Baju yang lama aja begitu pahalanya, apalagi baju yang baru. Sedekah, Bu. Kita kalau sedekah, kemarin ada saudara kita tertimpa musibah, kita kumpulin baju. Ya, ada orang ngumpulin baju nanti dikirim ke Cianjur. Tapi kebanyakan baju yang baru apa baju yang bekas kira-kira? Baju yang bekas. Tapi alhamdulillah kalau masih memberikan baju yang baru, insya Allah pahalanya lebih besar daripada baju yang bekas. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sedekah itu sesungguhnya adalah harta kita yang sebenarnya. Makanya dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, as-sadaqatu qabla an taqa'u fi yadis sa'il taqa'u fi yadillah. Dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah disebutkan, Imam Ali, hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana artinya adalah sedekah yang kita keluarkan itu sebelum sampai kepada orang yang berhak berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sedekah yang kita berikan 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Biasanya kalau sedekah keluar yang berapa, Bu? Yang merah atau yang biru, apa yang kuning? Yang kuning. Itu duit kita yang segitu, itu berbicara. Kuntu qalilan fakassartani. Dulu sebelum engkau sedekahkan aku cuma 5.000. Begitu engkau sedekahkan, aku menjadi lebih banyak. Wa kuntu shaghiran fakabbartani. Dulu engkau mensedekahkan aku itu kecil. Ketika engkau sedekahkan aku menjadi besar. Wa kuntu aduan laka fasirtu harisan laka. Dulu aku adalah musuhmu, karena nanti setiap harta yang kamu punya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara harta kita di stop dulu, Pak, Bu. Mau masuk surga nanti dulu, walaupun orang soleh. Dihitung-hitung dulu itu hartanya. Dari mana asalnya? Untuk apa dia lakukan itu hartanya? Kepada siapa dia berikan? Makanya harta itu musuh. Ketika kita sedekahkan, wa kuntu harisan laka. Maka ketika kamu sedekahkan, aku menjadi penjagamu di akhirat. Alhamdulillah. Benar nyatanya, Bu. Kalau ibu punya uang, satu kamar isinya uang semua, Bu. Yang warna merah. Ya Allah. Amin ya Rabbal. Kira-kira ibu nggak nyewa satpam, nggak nyewa security, bisa tidur apa enggak tuh? Nggak bisa tidur mikirin uang. Ya Allah, duit saya nanti ada yang ngambil kayaknya nih. Kalau imannya tinggi begitu, insya Allah masih nyenyak tidurnya. Tapi kalau sibuk aja kita jauh dari taklim, jauh dari akhirat, dekatnya sama dunia mulu. Yang bingung kita, Bu, nggak bisa tidur. Pusing mikirin itu duit kita takut hilang. Kita sewa security aja masih tetap was-was di dalam hati. Betul? Jangankan ibu, suami ibu kalau habis gajian aja itu hatinya was-was. Makanya cari istri yang pinter. Istrinya pada pinter nyari uang. Uang udah diselipin di bawah bantal, di bawah baju, di selipan buku, masih pinter aja ketemu itu dicari. Ya Allah. Betul, Bu? Jadi ya Allah, itu harta kita, begitu kita sedekahkan menjadi penjaga kita. Alhamdulillah. Wa kuntu faniyan fa abqaitani. Dulu aku menjadi fana. Sebelum kamu sedekahkan, aku hilang begitu saja. Tidak akan kekal aku. Begitu kamu sedekahkan, aku menjadi kekal abadi. Karena nanti akan kita temukan di akhirat kembali kehidupan yang kekal. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, Bu, kita sedekah. Apalagi nanti insya Allah mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, kita perbanyak sedekah. Tapi jangan sampai nunggu bulan Ramadan dulu. Mulai nanti subuh, sedekah subuh. Siap? Siap sedekah subuh, Pak? Berapa kira-kira?
Nggak kuat 10.000, kita keluarin 5.000. Nggak kuat 5.000, kita keluarin 2.000. Nggak kuat 2.000, kita keluarin 1.000. Insya sedekah. Makanya bapak-bapak kalau sholat Jumat, jangan sorban doang, warna putih panjang amat sampai nyengser itu sorban. Nggak mau ngantongin duit. Betul, Bu? Begitu sholat Jumat, pakai tasbih-tasbihnya yang gede-gede. Ngelihat kotak amal di sisi kiri, ngelirik aja. Zikirnya subhanallah, subhanallah, kotak masih jauh, tenang aja, subhanallah, subhanallah. Begitu kotak udah dekat di depan mata, dia pejemin mata, zikirnya berubah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pura-pura menjem. Begitu kotak amalnya sudah lewat, zikirnya berubah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal mestinya kalau bapak-bapak ini kalau setiap Jumat per orang 10.000 saja, itu insya Allah kalau jamaahnya ada 500, dapat uang kotak amal kira-kira 5 juta. Betul, Bu? 5 juta simpen untuk maslahat umat. 1 juta kita simpen, kita berikan kepada khotib Jumat. Masya Allah. Khotib Jumat, Bu, dikasih 1 kali khotib 1 juta. Pagi-pagi udah nongkrong di masjid itu, saya yakin. 1 juta. Semangat dia, betul. Iya. Tapi insya Allah apa yang diberikan untuk kebaikan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Ya Rabbal Alamin. Jadi itu kalau kita sedekahnya sedikit, nanti kita bakalan menyesal. Makanya jangan sampai menyesal, padahal Sya'ban aja sedekahnya sudah banyak, amalnya sudah banyak, tapi tetap menyesal. Yang ketiga diperlihatkan Sya'ban ketika di suatu pagi sedang mau sarapan di teras rumahnya dengan segelas susu dan sepotong roti. Tiba-tiba ada orang berhadapan dengan Sya'ban meminta sedekah, belum makan. Akhirnya ya udah diajak sama Sya'ban, iya sini duduk kita makan bersama. 1 potong roti dibelah menjadi 2, setengah buat kamu, setengah buat saya. 1 gelas susu dibagi 2, setengah gelas buat dia, setengah gelas buat Sya'ban. Diperlihatkan bagaimana pahala dari setengah roti yang Sya'ban berikan kepada orang yang kelaparan. Setengah gelas susu pahalanya yang Sya'ban berikan kepada orang yang sedang kehausan. Allah perlihatkan pahalanya. Allah perlihatkan derajat Sya'ban di surga kelak nanti. Tapi Sya'ban masih mengeluh, aduh kenapa itu semua tidak saya berikan semuanya. Mengeluh, Bu. Padahal itu pahalanya sudah besar, tapi tetap dia mengeluh karena pengen derajat surganya lebih tinggi. Betul? 2 minggu lalu saya pernah bicara, kalau kita beli baju aja mau yang baru bukan yang bekas. Kalau kita beli mobil, pilih-pilih dulu mana yang paling irit, mana bodinya paling bagus. Kalau kita beli motor begitu juga. Kalau kita beli handphone begitu juga, selektif, paling bagus maunya. Masa surga kita maunya yang biasa-biasa aja? Kita pengen harus yang paling bagus, jangan sampai kita kalah surga kita nanti di akhirat derajatnya. Makanya begitu nanti ngelihat orang sedang sholat berjamaah, fulan ini sholatnya khusyuk, saya harus lebih khusyuk. Fulan zikirnya lebih banyak, saya zikirnya harus lebih banyak. Fulan bersedekah setiap Jumat, saya juga akan bersedekah setiap subuh. Jangan mau kalah urusan akhirat. Urusan dunia kita aja, tetangga beli mobil baru, kita yang meriang.
Ada yang begitu, Bu? Enggak, insya Allah. Orang yang dapat mobil baru, motor baru, kulkas baru, tetangganya yang sewot biasanya. Ya Allah. Tapi orang pergi sholat berjamaah, dia malah ngumpet. Enggak sewot, padahal harusnya dia marah dengan dirinya sendiri. Karena nanti di akhirat bakalan kalah derajatnya. Na'udzubillah, malah gagal masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat, giroh, ibadah, istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak seluruh orang Allah berikan nikmat hadir di majelis taklim. Karena satu lagi, Bu, ada kisah Qubaisah. Qubaisah ini adalah salah seorang sahabat Rasul, udah tua. Suatu ketika Qubaisah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kabura sinni wa raqqa 'azami. Faji'tuka li'ata'allama minka fa'allimni ma yanfa'uni. Ya Rasulullah, aku ini udah tua. Tulangku ini udah rapuh. Tapi aku datang kepadamu untuk menuntut ilmu, maka berikanlah saya ilmu yang bermanfaat bagiku. Tuh kata Qubaisah. Dia pengen nuntut ilmu. Lalu berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Qubaisah, ma min ramadin wala hajarin wala syajarin illa istaghfarolak." Wahai Qubaisah, tidaklah suatu kerikil yang kamu lewati, tanah yang kamu injak, pohon yang kamu lalui, melainkan mereka semua beristighfar untukmu tatkala kamu perjalanan dari tempatmu menuju untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Maka jangan surutkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Jadikan itu penyemangat kita. Karena setiap laut yang mana ada ikannya, setiap plankton di lautan, setiap paus, mereka beristighfar untuk orang-orang yang hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomahan dalam menjalankan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah, bi kalimatil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah, bi syafa'atil Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta rasulana istiqamah fil ibadah. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi ilmina. Birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullahu ahsanal jaza atas nasihatnya. Alhamdulillah telah kita selesaikan majelis ratiban kita dengan diakhiri dengan doa yang dibacakan oleh guru kita yaitu Firdaus Dailami. Mari sama-sama kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Mari kita ucapkan alhamdulillah sebelumnya dan istighfar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa rasulina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.